पयर न्ही वास्कोन आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर एक प्रोग्राम करपाक एक हॉस्पिटलाक लागून येयले. त्या वेळार चीफ मिनिस्टरान बरी बरी उदरगत करपाची भाशणां सांगली, बरे बरे सांगले. दीन दयालाचे न्हू तेंच्यांनी सांगले न्हू, दीन दयाला बद्दल तेंच्यांनी पळय सांगले, तेका आयकून न्ही आमकां शॉक जालो. दीन दयालाचे पयशे तेणे सरळ अक्षरशः सांगले ते पयशे आपूण दिता म्हणून. हांव तेका सांगूंक सोदता, बाबा तूं दिना, चीफ मिनिस्टर म्हणून जी खुर्ची आसा तेका जो फंड येता त्या फंडांसून ते वयता आसतले. तुजे भाट विकून न्हू, तुजी खंयची प्रॉपर्टी विकून न्हू, तुजी घरादारां विकून न्हू. तूं पळय आश्वासन थंयसर पळय उलोवन गेलो, तेका लागून म्हाका मुद्दम सांगितलें. आमचे कडेन अशे कितले प्रूफ आसा की दीन दयालाचे कार्ड हॉस्पिटलान जर प्रायवेट हॉस्पिटलान वचत हे कार्ड तुमचे चलना म्हणटा, अमके पयशे फारीक कर म्हणटात आनी काडटा पेशंट. तुका खबर आसा केरळाचे एक चेडूं खंयच्या तरी प्रायवेट हॉस्पिटलान आसलेले आनी आमी बोवाळ घातलेलो मागीर तो ते प्रायवेट हॉस्पिटलानसून तेका दीन दयालानसून पयशे ना म्हणून तेका हॉस्पिटलानसून भायर काडले आनी बांबोळी धाडले आनी दुसरे दिसा ते मेले. बरोबर आहा? मेले का ना मेले. हो सांगता जेत पळय उलयतात, म्हाका मरे जेता उलयनाका. तुमी जर लोकांक दिला जायत आमी तोखणाय करता तुमची, आमकां तोखणाय करपाकूय कळटा आनी तुमचेर बडी मारपाक कळटा. केदें व्हडलें भाशण करतना गोंयान सांगता तो आपूण दिता खंय. तूं दिता म्हणून आसा दीन दयालाचे. तूं जर एक दीस सुद्दां तुवें तेका परत जर रिन्यूवल करूंक ना न्हू, तुका कांय मेळना. आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान जाल्यार त्या कॅन्सर हॉस्पिटलाचेच घे मरे, त्या कॅन्सर हॉस्पिटलाचेच घे. थंय सरळ सांगता हें हांगा आमचे कडेन चलना म्हणून. मागीर लोकांनी म्हणप कितें, तुज्या दारान येवन बसप. कितले तरी जाणटे नेणटे अशे आसा की जांकां मेळना. आतां GMCन कितें आसा ते गव्हर्मेंटाचें हॉस्पिटल म्हणून थंय चलून व्हरता आनी कितें तरी करता. हेंचे न्हू भायर डॉक्टरां कडेन सेटींग आसा. थोडे डॉक्टर पळय आसा थंयसर, थोडे डॉक्टर आसा तेंचे सेटी करा. फाटल्या दिसांनी एकट्यान हंगामा केल्लो पळय ना, तेजे फोंड्या हॉस्पिटलान सेटींग आनी एकट्याचे कोणाचे वास्को सेटींग, अशें हेंचे हॉस्पिटलान सेटींग आहा. तेका लागून थंय ते दीन दयाल घेयना, डायरेक्ट पळय पयशे भरता 50-50 नाल्यार 40-60 अशें कितें तरी आसतलें. आनी म्हणूनच हे दीन दयाळाचे न्हू कोणाक उपयोग जायना. तेजो उपयोग जेन्ना जायना हांव कशें म्हणूंक शकता हांव दिता तुका पयशे म्हणून. खंयसून मेळटा ते चीफ मिनिस्टराच्या फंडांतले पयशे. हो ज्या खुर्चेर जो जो बसतलो चीफ मिनिस्टर म्हणून, प्रताप सिंग राणे आसलेलो, भाऊसाहेब बांदोडकर, मागीर आमचो विली आसलो डिसोजा, मागीर दिगंबर कामत, त्या त्या वेळार जी जी खुर्ची आसता तो खुर्ची जो राबयता तेकाच ते रायट आसा त्या फंडांतले पयशे. तुवें कोणाक पयशे दिल्या तरी कोण एक येयलो आपल्याक ना म्हणून येता जाल्यार तुवें केन्ना कोणाक दिला? कित्याक तूं आपूण दिता म्हणून सांगता? हें रॉंग असो स्टेटमेंट तेणें काडचो न्हू. आनी तेजे दीन दयालाचे लोकां पर्यंत पयशे वेवस्थीत पावना. आनी एकदां आमी रिटर्न बरोवन तेका कंप्लेंट दिल्ली आसा हांवें की प्रायवेट हॉस्पिटलांनी जेन्ना कोरोना वेळार म्हाजे कडेन आसतले लेटर, कोरोना वेळार आमी लेटर दिल्ले की ह्या प्रायवेट हॉस्पिटलाची सारकी चवकशी करची म्हणून. विश्वजीत राणेक आनी तेका दिल्ले आमी की हॉस्पिटलाची चवकशी करची. हे लोक फक्त प्रायवेट हॉस्पिटल आसा ते लुटूंक पडटा. अरे ते केरळाच्या चेडवाचो केदो व्हडलो इशू जाल्लो, तेका हॉस्पिटलानसून भायर काडले. कित्याक? पयशे तेणें थंय फारीक करूंक ना म्हणून तेका हॉस्पिटलानसून भायर काडले आनी बांबोळी येवन तेका ट्रिटमेंट करता म्हणून सो ते मेले. म्हणजे अशी वेवस्था करता जेन्ना सामकें कॉलेप्स जाता. हेच्या पयलीं आनी एकटो आपल्या आवयक प्रायवेट हॉस्पिटलानसून काडले आनी धाडून दिले म्हणून बोवाळ मारीत हांगासर आझाद मैदानाचेरूच येयल्लो. कितले लोक आसा आनी थोडे गव्हर्मेंटाचे एगेन्स्ट उलयना बाबडे. आपले कितें दूख आसा ते थंयच गिळटात आनी वगी रावतात आनी अशे त्रास करता. आनी कितें दीन दयाळाचे लोकांक पयशे मेळ्ळे म्हणून झेत मारता. खंय मेळटा लोकांक म्हणून झेत मारता? GMCन चलता आसतलें. GMCन चलता. GMCन खरें म्हणून जाल्यार दीन दयालाची गरजूच ना. ते गव्हर्मेंटाचे हॉस्पिटल, प्रायवेटाचे. ते कॅन्सरानसून म्हाजे 3 जाणां म्हाजे आमच्या फ्रेंड सर्कला भितर तुका सांगता थंय गेल्ले कडेन आमचे कडेन हांगा चलना म्हणून सांगलें तेका. तांकां पयशे फारीक करचे पडले. ऑपरेशन करता जाल्यारूच चलता ते, नाजाल्यार तुमचें चलना म्हणटा. तुमचे हे दीन दयाल म्हणजे कितें आसा? कातर 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 तुजें खंय तरी सेटींग आहा. सरकाराचें कोणा वांगडा तरी सेटींग आसतलें म्हणून ते दीन दयाल फक्त नांवा पुरता केला. आनी ते दीन दयालाच्या एका कार्डा फाटल्यान कितलो लोकांक खर्च करपाचो आसत खबर आहा?
प्रत्येक आमचे करोडोनी लोकां कितले कितले लाख आमचे करोड आमचे लोक आसा 150 तितल्या लोकांचे ते आमचे गोंयचे कार्ड वेगळे आहे न्हू दीनदयाल स्वास्थ्य अरे सेवा बाबा योजना सगळ्याकडे इंडियात तशेंच अरे. सगळ्याकडे दीनदयाल कार्ड आसा गोंयानूय आसा गोंयाचे आमचे 15 लाख हे आसा पॉप्युलेशन आसा 15 लाख जेन्ना पॉप्युलेशन आसा ते 15 लाखाच्या लोकांनी कितल्या लोकांनी दीनदयाल कार्ड केला आनी जे जर टायम पिरियड जालो जाल्यार ताका कॉलेप जाता परत करता जाल्यार परत पयशे फारीक करचे पडटा एकदां दीनदयाल इन्शुरन्स कसो न्हू तो इन्शुरन्स तो एवरी इयर तो रिन्यू करचो पडटा तो रिन्यू जर करूंक ना तुका डबल पयशे दिवचे पडटा पण थोडे रिन्यू करता रिन्यू करपाक एक दीस सुद्दां उरलो जाय जाल्यार एक्सेप्ट करिना लोकांची मजबुरी आसता खंय तरी उरले धांवले जाल्यार तुमी अशें करून त्रास करूंक जायना आनी हांव दिता सरकाराच्या तिजोरीन जो पयसो फंडाचो येता त्या फंडांतले पयशे तुमी दिता अशें आमी तुमकां तुमी म्हणूंक जाता तुमी हांव दिता म्हणजे अर्थ कितें हांव दिता म्हणजे तुमची बाटा बेसां विकल्या तुमी तुमची खंयची प्रॉपर्टी तुमी भाड्याक दवरल्या आनी आमकां पयशे दिता म्हणजे लोक बरो ना अरे मेल्ल्या मड्यांचे तुमी पयशे काडटा लोक बरो ना जाल्यार सुद्दां तुमकां अशा रितीने तुमी हॅरेसमेंट करता आनी उदरगत केल्या म्हणटा कसली मड्याची उदरगत करता हे असले सगळे चल्लेले आसा दे बरें